ज्ञनन्ते सुषुम्नाह्वये सूरिजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व सति स्वस्थिते देवी गायत्री गौरी ध्रुवे कामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दु सीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व सदा सिद्धगन्धर्व यक्षेश विद्या धरैस्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्तामरि सेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुर भागधेयलभ्ये प्रणवप्रतिपाद्य वस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धे साध्ये मन्त्रमूर्ते वरण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुद्गीतविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रिताया सर्वधारे सद्गते ध्यात्मविद्ये भाविन्यार्ते निर्वृते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षी मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रिताया अमोघ सेवे निज सद्गुणौघे विदीपितानुश्रव मूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषयीकुरुष्व उमा सची कीर्ति सरस्वतीधि स्वाहादि नानाविध शक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषयीकुरुष्व श्रीलक्ष्म्याष्टकं सम्पूर्णः। महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी ज्ञनन्ते सुषुम्नाह्वये सूरिजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व सति स्वस्थिते देवी गायत्री गौरी ध्रुवे कामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दु सीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व सदा सिद्धगन्धर्व यक्षेश विद्या धरैस्तूयमाने रमे राम रामे
प्रशस्ते समस्तामरि सेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुर भागधेयलभ्ये प्रणवप्रतिपाद्य वस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धे साध्ये मन्त्रमूर्ते वरण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुद्गीतविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रिताया सर्वधारे सद्गते ध्यात्मविद्ये भाविन्यार्ते निर्वृते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षी मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रिताया अमोघसेवे निज सद्गुणौघे विदीपितानुश्रव मूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषयीकुरुष्व उमासची कीर्ति सरस्वतीधि स्वाहादि नानाविध शक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषयीकुरुष्व श्रीलक्ष्म्याष्टकं सम्पूर्णः। महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी ज्ञनन्ते सुषुम्नाह्वये सूरिजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व सति स्वस्थिते देवी गायत्री गौरी ध्रुवे कामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दु सीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व सदा सिद्धगन्धर्व यक्षेश विद्या धरैस्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्तामरि सेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुर भागधेयलभ्ये प्रणवप्रतिपाद्य वस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धे साध्ये मन्त्रमूर्ते वरण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुद्गीतविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं
देहि मे संश्रिताया सर्वधारे सद्गते ध्यात्मविद्ये भाविन्यार्ते निर्वृते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षी मंगला वासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रिताया अमोघ सेवे निज सद्गुणौघे विदीपितानुश्रव मूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषयीकुरुष्व उमा सची कीर्ति सरस्वतीधि स्वाहादि नानाविध शक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषयीकुरुष्व श्रीलक्ष्म्याष्टकं सम्पूर्णः। महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी ज्ञनन्ते सुषुम्नाह्वये सूरिजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व सति स्वस्थिते देवी गायत्री गौरी ध्रुवे कामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दु सीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व सदा सिद्धगन्धर्व यक्षेश विद्या धरैस्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्तामरि सेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुर भागधेयलभ्ये प्रणवप्रतिपाद्य वस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धे साध्ये मंत्रमूर्ते वरण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुद्गीतविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रिताया सर्वधारे सद्गते ध्यात्मविद्ये भाविन्यार्ते निर्वृते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षी मंगला वासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रिताया अमोघ सेवे निज सद्गुणौघे विदीपितानुश्रव मूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषयीकुरुष्व उमा सची कीर्ति सरस्वतीधि स्वाहादि
नानाविध शक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषयीकुरुष्व। श्रीलक्ष्म्याष्टकं सम्पूर्णः। महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी ज्ञनन्ते सुषुम्नाह्वये सूरिजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व। सति स्वस्थिते देवी गायत्री गौरी ध्रुवे कामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दु सीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व। सदा सिद्धगन्धर्व यक्षेश विद्या धरैस्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्तामरि सेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व। दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुर भागधेयलभ्ये प्रणवप्रतिपाद्य वस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते। सिद्धे साध्ये मन्त्रमूर्ते वरण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुद्गीतविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रिताया सर्वधारे सद्गते ध्यात्मविद्ये भाविन्यार्ते निर्वृते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षी मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रिताया अमोघसेवे निज सद्गुणौघे विदीपितानुश्रव मूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषयीकुरुष्व। उमासची कीर्ति सरस्वतीधि स्वाहादि नानाविध शक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषयीकुरुष्व। श्रीलक्ष्म्याष्टकं सम्पूर्णः।